सर्वप्रथमे समग्र कलाहांडीवासी के नुआ वर्षर हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज होचे सारा भारत गाना सारा पृथ्वी लोग ई इंग्राजी नूतन वर्ष के बहुत सुंदर भाव रे से माने तांकर पालन करूचन। आ सेतकी भितरे आमे हमर जेन की कलाहांडी जिल्ला रो थमुरमपुर ब्लॉक रो जेन की लुकी रहिथिबा जेतकी भी पर्यटन स्थली माने अच्छे इने भी बहुत प्रकार भीड़ देखा के मिलुची। विभिन्न लोक आसिक फैमिली सह से तांकर बनभोजी स्वरूप तांकर समय बिताउथिबा भी देखा मिलूँ। कई कई एटी आसिक सांगसाथी सांगे आसी तांकर समय काटुचंती। आज हूँ जनवरी 1 तारीख आतकी भितरे आम जितके आसिक पहुँचलु यहाँ अच्छु आम आपंकर सिंदेर जोटा कि आप थमुरामपुर गोटे 20 मिनिट्र रास्ता बर्तमान एथिकाल स्थिति टिके सुधरिबारे लागिछि। सरकार टिके दृष्टि देबारे लागिछंती। विगत दिन रे ए सब सुविधा नहीं थाई जेनटा कि हमर लोग आसबा लागि बसा उठा लागि पानी रो असुविधा टिके बहुत प्रॉब्लम थिला। आज भी गोटे प्रकार ठीक अच्छे। तो सेतकी भितरे आमे आज गोटे विशेष व्यक्ति को आमे पाइछु हमर गहण रे से कि हमर जूनागढ़ ललित इलेक्ट्रोनिक्स रो जे मालिक अछंती तांकोठू आमे सुनिबा टिके आजिकार ये जो नुआ वर्ष उपरे आमर जो अंचल के से जो आछंती तांकर फैमिली सह बनभोजी करिया पई केमती तांकू एठिकार परिवेश लागुची आ कोन अछि एति ये नै गिरामा आसंतु तांकू सीधा कथा बा तांको मुहरु सुनिबा। आज्ञा सब तो मुझे आपके स्वागत करबी आमर थमुरामपुर के। आज जेहेतु प्रथम दिन नुआ वर्षर तो जनसाधारण को नमस्कार समस्त को नुआ वर्षर अभिनंदन। माँ माणिकेश्वरी माँ लंकेश्वरी आशीर्वाद आमर समस्त भारतवासी कौन विश्ववासी आशीर्वाद था। कलाहांडी यदि प्रकृत रे पचारे माने सौंदर्यर भरपूर आमर ये एरिया अच्छी किंतु जेन हिसाब रे डेवलपमेंट हवा कथा सरकार नजर जेन हिसाब रे हवा कथा पर्यटन के जेन हिसाब रे आउ टिके आगू बढ़ावा कथा ता लगी जितकी सुविधा सुजोग करवा कथा से जो जिनिस गुडाकर कमी मुई देखवा को महसूस करूछे। मुई सिंगेट एक्चुअली फर्स्ट टाइम आइछे तार आगुर मुई थमुरामपुर हला किंबा हेलो पॉइंट हला ई सब जगह मुई आसीतिली। निश्चित रूप रे हमर किन सौंदर्य अछि से किसी कहबार का ना यही सौंदर्य एका जदि दूसरा स्टेट किंबा दूसरा जगह हेले बहुत डेवलप कर से माने किंतु आमर ओडिशा रे से हिसाब रे पर्यटन के सेते गुरुत्व नहीं दिया जिबारे आ ताके जदि आमे समस्ते आमे माने भी लागी करी आमे लोकल लोक माने भी लागी करी से पर्यटन जगह डे केंता करी बंचई पारबा हम माने सरकार थरे थरे काम कर देसी किंतु आम माने ताके बंचई कर नहीं रखितो। तो सरकार संगे संगे आमे माने भी दायित्ववान हवा कथा जे केन हिसाब रे आमे से जिनिसटा के भल रे बंचई कर रखमा। आ बहुत दुर्गम जगह गुड़ाक अच्छे रास्ता मुझे देखुली माने आसवाटा बहुत डिफिकल्ट होजे। तो रास्ता जदि भल हवा कम्युनिकेशन गोटे एंता जिनिस गोटे पहुंचवा लगी गोटे सुविधा थिबा दरकार। तो से कम्युनिकेशन रो गोटे बहुत कमी देखा मत मिलला है। आ रास्ता भी जदि ठीक करा दिया जिबा तेरे लोकंकर आसवाटा माने बाहर बहुत दूर भी लोक माने हमर जगह के आसी पारबे। एते सौंदर्य एते सुंदर लागुचे माने जेमती कि धरती रो जेमती स्वर्ग कहा जाउचे हमर थमुरामपुर के हमर काश्मीर कहा जाउचे हमर थमुरामपुर के किंतु से हिसाब रे हमें डेवलप नहीं पे पारबा। मुई आपण मानकर माध्यम रे समस्त माध्यम रे चाहिबी जे सरकार हमर लोकल प्रतिनिधि माने जेन माने भी अछन से माने भी कथा के उठै करी आके कंता हमर कलाहांडी रो जेते भी जगह अछि नॉट ओनली थमुरामपुर किंबा सिंगेर सबु जगह रे बहुत बड़े डोकरी चसरा अछि हमर देखबे रावण दर अछि बहुत जगह अछि जेंटा के हमें बहुत किछि डेवलप करी पारमा। एटा ही मोर आपण मन के कहबाटा आपण माने भी सरकार पाखे जनता एक कथाटा पहुंचवा सेटा चाहूचे। फेर थरे आपण समस्त को मध्य मोर नुआ वर्षर अभिनंदन धन्यवाद। तो शुणुथिले आमर आज्ञा केन भलिया भाव रे सुंदर हिसाब रे आमर सिंदेर रो कथा उपस्थापन कले जेंटा कि आज्ञा कहते रास्तार अभाव अच्छे। रास्तार अभाव तो एटा बहुत दिन अच्छे। एठी स्थानीय प्रशासन कि स्थानीय नेता दृष्टि देउचंती किंतु न देला संगे समान जोटा कि राजकोष भी आउचे कोटी कोटी टंका तथापि ठीक जगह ठीक समय रे विनियोग हेई पारु नाही। तो आज्ञा आपण तो देखले ठीक अछि रास्तार असुविधा अच्छे तार संगे आउ काना हेले ई हमर ए जेन
ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହେବା ବୋଲି କିଛି ରାସ୍ତାର ଯେତେବେଳେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ କାଣା କି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଟେ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଆସିବେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ପାମୁଲ ରାମପୁର କେ ଗୋଟେ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ବନେଇ ଦେଇକରି ସେନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ ଆକାରରେ ଓଟିଡିସି ର ଗୋଟେ ଯଦି ହୋଟେଲ ବନା ଦିଆଯାଇ ପାରବା ଲୋକ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ କରବେ ପାଖେ ପାଖେ ବୁଲବେ ଏଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ପାମୁଲ ରାମପୁରଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଇନ ରହିକରି ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଏରିଆକେ କଭର କରିପାରିବେ ହେଲୋ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଆମେ ମୁଖୀ ଗୁଡାକେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖବାର ଜାଗା ଅଛି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଖାନା ପିନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଦୁଇଟା ଖାନା ପିନା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ମୁଁ ଆଣିବି ପାଣି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଅଛି ମାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କେନ୍ ପ୍ରକାର ଅଛି ପାଣିଆ ତଲେ ତ ନାଇଁ ନା ସିଧା କହିବାକେ ଗଲେ ତ ନାଇଁ ନା ଯିଏ ଯାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଇନ ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଯେନ୍ତା କହିଲି ନା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପାଣିର ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ହେଲା କି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଜଣେ ସୁବିଧା ଥିଲେ ଆସିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରବା ହିଁ କରବା ଏକା ସେଇ ସୁବିଧା ଗୁଡାକର କମି ଅଛି ଯେନ୍ଟା କି ଆଗକେ ଯଦି କରାଯିବା ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ ହଁ ଆମର ପୁରା ପରିବାର ଆସିଛୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପୁରା इधर आ जाओ आप लोग ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମୋର ନାତିଆ ସୁରଜ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ବଡ ଉଦ୍ୟୋଗପତି କହିଲେ କିଛି ଛୋଟ ହବ ନାହିଁ ଆମର ଯୋଉଟା କି ଦେଖିଥିବେ ଜୁନାଗଡ଼ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲୋକେସନଟା ଟିକେ କହିଦେବା ଆମ ଦର୍ଶକ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଟାଉନ ହଲୁ ଟିକେ ଆଗକେ ଗଲା ପରେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ଲଳିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଅଛି ସେନେ ବି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟମର ଚାହିଦାକେ ନଜରରେ ରଖିକରି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛୁ ଆମେ ସବୁ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ସବୁ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଆମର ଗହଣରେ ପାଇଛୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଥାମୁର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ସିନ୍ଦେର ବୁଲିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଖାଲି ସିନ୍ଦେର ଏବେ ଦେଖିଲେ ନା ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବେ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କଲମପୁର ହେଇକରି ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି ଜୁନାଗଡ଼ କଲମ ସେଟା ବି ଖରାପ ଅଛି ଆଗରୁ ତ ବରଂ ଠିକ ଥିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ଏବେ ସେ ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଘାଟିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେନ୍ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛେ ମାନେ ଦେଖବାର ଲାୟକ ଅଛି ସେଟା ଡେଭଲପ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କି ସିଙ୍ଗାରୀ ରାସ୍ତାର ବି ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଅବହେଳା ଅଛି ଯେନ୍ଟା କି ଆଗରୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଥିଲା ରାସ୍ତାଟା ଏବେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛେ ଯାଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କିଛି ଗାଡି ବଡ ବଡ ଯାନବାହନ ଚାଲିକିରି ରାସ୍ତା ଟିକେ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲା ନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣ ମାନକେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହିମୁ କି ଆସନ ଆମର ଥୁଆମୁର ରାମପୁର କେ ଆମର ଥୁଆମୁର ରାମପୁରରେ କୌଣସି ଜିନିଷର କମି ନେଇ ନା ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଥୁଆମୁର ରାମପୁର କଳାହାଣ୍ଡିର ଦାର୍ଜିଲିଂ କହିସନ୍ ଇ ଜାଗା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ସିନ୍ଦେର ଜଳପ୍ରପାତ ଆପଣকে ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖେଇମୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ ଇନ ଆପଣ ଦେଖି ବି ଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ବଣଭୋଜି ମନାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବି କହୁଥିଲେ କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉଟା କି ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ଯଦି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାର ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତ ଏଣୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ୱେଟିଂ ମାନେ ହଲ୍ ଟାଇପର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହେଲା ବେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ବି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବୋରିଂର ବି ଅଭାବ ଅଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଅଛି ତଳେ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତାର କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିରି ରାସ୍ତାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ନମସ୍କାର।